নমস্কার, আমি অনন্যা জানকী বস্ত্র ভান্ডার থেকে আরেকবার সকলকে জানাই সাদর आमंत्रण। व्हाट्सएप नंबर 9635098360 NS34 के ऊपर हम लोग हैं जी। हमारे न्यू अराइवल्स पश्मीना बूटा का कुछ कलर वेराइटीज बहुत लोगों ने हम लोगों को रिक्वेस्ट किया है। वीडियो के जरिए जितना कलर वेराइटी हो सकेगा दिखाएंगे। बाकी हम लोगों का जो व्हाट्सएप नंबर है और जो दुकान है आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके से बुक कर सकते हैं। এটা আমার একটা भीषण फेवरेट कलर जेटा एकदम प्योर बटल ग्रीन। नेक्स्ट कलर पिंक शेड के साथ जा रही है तूत का कॉम्बिनेशन जो बहुत ही एक लाजवाब कलर दिखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जेटा कम बयसी मेरा बौड़ा পড়তে ভীষণ ভালোবাসবে একটা পিওর আবির কালারের সাথে লাইট ব্লুতে একটা কাজ যাচ্ছে। এবার আর অপেক্ষা করাবো না, প্রাইসটা বলতে বাধ্য হচ্ছি। প্রাইস খুবই কম দামের মধ্যে রিজনেবল পকেট ফ্রেন্ডলি আপনাদের কাছে যাচ্ছে 600 টাকা থেকে 750 টাকার মধ্যে। তার সাথে আমাদের 5% ডিসকাউন্ট পুরো স্টলে যে কোনো সময় যে কোনো দিন আপনারা আসুন 5% ডিসকাউন্ট নিয়ে যান। আরো নতুন কালেকশন নিয়ে বারে বারে হাজির হব জানকী বস্ত্র ভান্ডার থেকে। আমি অনন্যা আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি।